প্রাণ লাগে তো। মাথা নাই গাড়ি স্যার গাড়ি দিয়ে ওই গাড়ি দিয়া বলে বলে থ্যাংক ইউ বুঝো না ঠিক আছে গুড বিহেভিয়ার গুড রিলেশন গুড ডিসিপ্লিন এটা রাখতেই হবে আমরা সব সময় দেখো আমরা বঞ্চিত তো মাথা নাই গাড়ি স্যার গাড়ি দিয়ে ওই গাড়ি দিয়া ঠিক আছে গুড বিহেভিয়ার গুড রিলেশন গুড ডিসিপ্লিন এটা রাখতেই হবে আমরা সব সময় দেখো আমরা বঞ্চিত বললে ভালো ছিল এদিকে বললে তো খুব ভালো ছিল তাহলে যেহেতু অম্পি যাই যাই হোক আজকে ওই মার্কেট মাতাল নাই পুলিশ বুড়ো হইলো তো ট্রেনিং প্রাপ্ত এই যে 150 বছর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা সবাই পৌঁছায় দিতে হবে এটা আমরা প্রয়াসের মাধ্যমে রাহুল কাট নম্বর মুর্শিদি নাম্বার কি না যারা মিডিয়া অঙ্গে ফাইদনাय र सारा त्रिपुरा तिनु दङ कर्ब थाना ओसि जवाहरलाल इन्सपेक्टर जवाहरलाल देबबर्मानि काबु मुंबाई बा बिनि जातो मुंबाई बिनि वाइसुक मुंबाई तिनि जत जों रक थंलाया एसडीपी ऑफिस जिनि र थाना आखेत्रे र लोकल पब्लिक र मीडिया र जत जों एकसंगे फैयो माराथन दूर 5 किलोमीटर जों खाइहा बकेटमा त्रिपुरा पुलिस जेटा 150 बছর कामनि फिसावरि आहा जोंनो जे अब फिसावरि मनि जिंसामं आके गारि फो गुराव दङ चिनि जे प्रचार ब्रेके 150 बছর काफी अनेक जना तो सिया स्वाधीनता तो 1947 से ब्रेके 150 बছর पुलिस काफी थां अब सिमुं अब जों पुलिस बाय रिलेशनशिप खेनान बाव जों तिनि पुलिस कन्सेप्ट न जाते जों पब्लिक बाय ब्रेके गुड बिहेवियर जों खेमाय गुड रिलेशनशिप जों खेमाय जाते भविष्य चिनि जे लॉ एंड ऑर्डर आगे चिनि जे सामुं पुलिस डिजिटल सामुं र आनाय सु आनाय प्रिवेंशन डिटेक्शन अब लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जेतु जों अमय आबरो जाते जों पब्लिक रो बाय मिले